graceful note, we have a mesmerizing welcome dance performance. Let's put our hands together to welcome our talented performers.
അധ്യക്ഷനും വിശിഷ്ട അതിഥിക്കും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ശാലയമേരി സഭാംഗങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറി പറ്റി കേട്ടറിഞ്ഞ് ചില സഹോദരിമാർ അന്യനാട്ടിൽ നിന്നും നമ്മളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ 10ാം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും സംഗീതത്തിൽ MA PhD ആണ്. ഡോക്ടർ ബ്ലെസൻ മേമയ്ക്കൊപ്പം ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നാണ് പഠിച്ചതെങ്കിലും ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ഇവർ ഇപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. Today we are presenting you the Ammachimar, oh no, Auntimar, Nana, the beautiful nightingales from the hook and corner of the world. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ let's invite these beautiful ladies to the stage. First, let's welcome Susama Koshi from Singapore, known as സിംഗപ്പൂരിന്റെ സ്വന്തം സൂസി. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര നിസ്സാരക്കാരെ അല്ല ഈ സൂസി. സംഗീതത്തിൽ MA ഫ്രം ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അടിച്ചിടിച്ച് കയറുന്ന ഒരു വ്യക്തി വലിയ ആളാണെന്നാണ് വിചാരം. പക്ഷെ ഒന്നുമല്ല, മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഭരതനാട്യം ഡാൻസ് ആണ്. അടുത്ത മാസം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ പ്രകാരം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ത്രില്ലിലാണ് മിസ് തുളസി. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഡെയ്സി മാത്യു ഫ്രം ഫ്രാൻസ്. വെറും ഡെയ്സി അല്ല, നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ കൂടെയാണ്. സമാധാനത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും സമാധാനം കെടുത്തതിൽ ഒന്നാമതാണ്. അതിസമ്പന്നനെന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് വേറെ ഒരു കാരണവും ഈ നോബൽ പ്രൈസിന് പിൻപിലുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർക്കോ വീട്ടുകാർക്കോ ഇതുവരെയും തോന്നിയിട്ടില്ല. Last but not the least, let's all put our hands together to welcome Sara Joy from Sri Lanka. ശ്രീലങ്കയിലുള്ള പുലികളെ പോലും വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നടുവിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സാറാ ജോയ് ഇവിടെ ഇന്ന് വന്നവരെ വിറപ്പിക്കുമോ അതോ വെറുപ്പിക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയാം. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഈ സഹോദരിമാർക്ക് ഒത്തൊരുമയുണ്ട്. അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അവർ സംഗീതത്തിലൂടെയാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Let's see if they can answer it. റെഡി അമ്മച്ചിമാർ? ഓ സോറി, സഹോദരിമാർ. ആദ്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. തുടക്കം നല്ല ഗംഭീരമായിരുന്നു അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ യാത്ര എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സഹോദരിമാരെ?
സഹോദരിമാർക്ക് പറയാനുള്ളത്? പരദേശികൾ നാം ഭാഗ്യശാലികൾ, ഇതുപോലൊരു ജാതിയുണ്ടോ? ശാലയും ചേച്ചി ചർച്ചിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ അടുത്ത് വരികയാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥികളോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാൻ, എന്നെ മാനിക്കുവാൻ, എന്നിലെന്തു നീ കണ്ടേശുവേ? ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ലയേ, കൃപയൊന്നു മാത്രം യേശുവേ. ഞങ്ങളുടെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? വിഘ്നതവേദ്വേഷമില്ലാതെ ജീവിപ്പാൻ നൽവരം നൽകിടണേ. ഇവിടെയുള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ യൂത്തിനോട് എന്താണ് സഹോദരിമാർക്ക് പറയാനുള്ളത്? ക്രിസ്തുവിൻ സേനവീരരേ, ഉയർത്തിടുവിൻ കോടിയേ. ധീരമാം പോരാടിടാം, കർത്തൻ കീഴിൽ ചെയ്തിടാം, ജയഗീതം പാടി ഘോഷിക്കാം. പോകലാം, 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 ക്രിസ്തുവിന്റെ പിൻപെ പോകലാം. പോകലാം, 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 ക്രിസ്തുവിന്റെ പിൻപെ പോകലാം. അവസാനമായിട്ട് ശാലയമേജ് സഭയോട് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം പറയുവാനുണ്ടോ സഹോദരിമാർക്ക്? നല്ല പോരാട്ടം പോരാടി ഓട്ടമോടിടാം, വല്ലവന്റെ നല്ല പാത പിന്തുടർന്നിടാം. ഇനി എന്താ സഹോദരിമാരെ പരിപാടി? നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണോ? അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ അയയ്ക്കാം അടിയാനുവായി. മനസ്സലി ഗുണമോദപരനേ, വന്ദനം നിനക്കാമേ. താങ്ക് യു. ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನಾರುಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ನನ್ನ ಕರೆಗೆ ಹಿಡಿಸು ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಉಳಿಯು ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿವೆ ನಡೆಸೆಲ್ಲರೂ ും
പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദേവദാസിന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്കായി. ദി മിഷണറി. பஸ் வேற வரலையே, 10 மணி ஆக போகுது. போதும்டா, இந்த வாழ்க்கையே வெறுத்துட்டேன். எவ்வளோ நாளும் தான் இந்த கடவுளை கும்பிடுது. எனக்கு நீ எதுவுமே கடவுள் பண்ணல. என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் கார் கேட்டால் கார் கொடுக்குறாங்க, பைக் கேட்டால் பைக் கொடுக்குறாங்க. எனக்கு மட்டும் எதுவுமே தரல. ஏன் நான் இந்த கடவுளை கும்பிடணும்? போதும், செத்துடுறேன். இந்த பஸ்ஸு 10 மணிக்கு வரும். செத்துடுறேன். இந்த பஸ் வரும் 10 மணி, அப்போ செத்துடலாம். 10 மணிக்கு செத்துடலாம். அந்த மகனோட போய் நம்ம பேசணும், தைரியத்தோடு நீங்கள் பேசணும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ பிரதர், உங்கள்கிட்ட 2 நிமிஷம் பேசலாங்களா? சார், உங்களை பார்த்தாலே தெரியும். சும்மா போயிடுங்க சார், சும்மா தலை வலிக்குது எனக்கு. பிரதர், உங்கள்கிட்ட ஒரு 2 நிமிஷம் கடவுள் பேசணும்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஒரு 2 மினிட்ஸ். நான் நல்லா சொல்கிறேன், சும்மா போயிடுங்க. தலைவலியாகுது. நானே ஏதோ பண்ணலான்னு வந்திருக்கேன். போயிடுங்க. ரொம்ப கோவக்காரது ஆண்டவரே, இப்படி பேசுறது என்னப்பா வசுவாக மட்டும் இப்போ அந்த ஆத்மாக்கிட்ட போய் பேச அவர் மேலே இருக்கிற ஜனங்களை மட்டும் தான் பார்க்குறாரு. கீழே இருக்கிற ஜனங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க, அதையும் தேவனை ஆராதித்து துதிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறாங்க. நீ போய் எடுத்து அவருக்கு போய் சொல்லு. டேய் அம்மா, ஜான்கிரீஸ் சூப்பர்டா, இப்படிதான் திங்க் பண்ணணும். யோசி உனக்கு தனியா பிரெயின் கொடுத்துருக்க பாரு. யோசிடா, குட். யோசி. பஸ் வரலையா? பஸ் வரணுமே. பஸ் வரும், டைம் இருக்குது. யோசி, நல்ல டிசிஷன் எடுத்துக்கிறா ஜான்கிரீஸ். யோசி. அவங்க ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்திக்கிறதுக்காக அவங்க ஆயத்தமாக இருக்கிறாங்க. அதுக்கு நம்ம விடக்கூடாது. அந்த ஆத்மா நம்மளுக்கு வேண்டியப்பட்டது. அதை நீங்கள் பயமா தான் இருக்குது. பக்கத்துல போக கூடாது. இரு. நீங்க ஏதோ கோவத்துல இருக்கிறீங்கன்னு தெரியுது. அது இல்லாத நீங்க ஏதோ ஒரு டிசிஷன் ட்ரை பண்றாங்க. பண்ணு. ஏதோ ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருக்கீங்க. இன்னைக்கு உங்க உயிர் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு டிசிஷன் எடுத்து கடவுள் கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு. ஒரு 2 மினிட்ஸ் உங்ககிட்ட பேசலாம். கடவுள் சொல்லியிருக்காரா? அவனே டிசைட் பண்ணிட்டான்டா. நீ யோசி. 2 மினிட்ஸ் தரேன். நீங்க எது வேணும்னா சொல்லிட்டு போயிடுங்க. ஓகேவா? ஓகே பிரதர். ஐயோ கையெல்லாம் பண்ணு. அவன் பிளான் பண்றான். பண்ணட்டும். வேலைக்காகாது. பிரதர், அங்க சைக்கிள் போறவங்கள பாத்துக்கிறீங்களா? சைக்கிளா? ஆமா. பக்கத்துல கார் சைக்கிளா? போதா. கீழே என்ன பாக்குற? மேல பாருடா. ஜாக்கிரஸ். கீழே பார்க்காத. சைக்கிள் எல்லாம் வேஸ்டா. கார் போகுது அங்க பாரு. ஃளைட் போகுது பாரு, அத பாருடா. கீழே பார்க்காத. அந்த சைக்கிள் ஓட்டுறவர் வந்துட்டு
அங்கே பின்னால் காரு அந்த பைக்கெல்லாம் ஓட்டி இருக்கிறாரு இல்லைங்களா, அவங்கள பார்த்து இல்லை அவர் வந்துட்டு இங்கே ஒருத்தர் நடந்து போகிறாங்க பார்த்தீங்களா, அவனுக்கு நடந்து போயிட்டு இருக்கான். இந்த நடந்து போகிறவங்க வந்து ஸ்லிப்பர் இல்லை, பட் அவர்கிட்ட ஸ்லிப்பர் இருக்கு, ஒரு சைக்கிள் இருக்கு. ஸோ அதை ஸ்லிப்பர் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுற ஷூ வாங்கி போடுறா. அதை பார்த்து அவர் வந்துட்டு பேச சொல்றாரு இல்லைங்களா, ஐயோ ரொம்ப பேசுறானே. அதே பேசுறாங்க. அங்கே ஒருத்தர் அவருக்கு ஒரு பிளான் பண்ணணும். அங்கே ஒருத்தர் பிச்சை எடுத்துருந்தாரு இல்லைங்களா, இவரை பார்த்து என்ன பார்க்குற அந்த அந்த 2 பேர் வந்துட்டு நீ நல்லா பிளான் பண்ற பிரதர், டிஸ்ட்ராக்ட் ஆவறீங்க பிரதர். டேய் அவனே யோசித்து விடுறான், ஐயோ யோசித்து விட மாட்டேன்றானே. ஐயோ இவன் என்ன பண்றானே புரிய மாட்டேங்குது. இல்ல அது வேற ஒயிட் கலர் வர பக்கத்துல வருமா, இருமா. அந்த பிச்சை எடுத்துவரை பார்த்து இப்போ 2 பேர் ரெண்டும் போனாங்க இல்லைங்களா, அவங்க சொன்னாங்க கால் இருக்கு, ஸ்லிப்பர் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, அந்த கால் இருக்குது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நல்ல வெரி அதே மாதிரி பிரதர். ஏன் அந்த பிச்சைக்காரி இல்லை நல்லா இருக்கு. அவர் டெய்லி வந்துட்டு இந்த மார்ச்சில் ஒரு டெட் பாடியாக போகும். அந்த டெட் பாடிங்கெல்லாம் ஒன்னொன்னா பார்க்கும்போது இவர் சொல்வாரு நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிருக்கேன், எனக்கு ஒரு மூச்சு காத்து இருக்கு, நான் இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு பார்க்கலாம், நாளைக்கு பரவாயில்ல இல்லையா, பட் நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் பிரதர். நீங்க வந்துட்டு எப்பவுமே கீழே இருக்கிறவங்கள எப்பவுமே பார்த்ததில்லை, எப்பவுமே மேல இருக்கிறவங்க தான் நீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஜனங்களை வந்து நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இருக்கிறத பார்த்து கடவுள் நன்றி சொல்லி என்ன ட்ரெயின் பண்ண இந்த மந்த் டார்கெட் போயிருந்தாலும் ஆமா பிரதர், நீ சொன்னது கரெக்டா தான் இருக்கு. என்ன ட்ரெயின் பண்ணல நான் வந்து என்னை விட மேல இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் பார்த்தேன். என்னை விட கீழே வசதி கம்மியா இருக்கிறவங்க எனக்கு கடவுள் எல்லாமே கொடுத்துருக்கான். நல்ல கை நல்ல கால், ஏன் இப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல பிரதர். கண்டிப்பா ஆனா இப்ப எனக்கு தோணுது, கண்டிப்பா நான் இன்னும் வாழணும்னு தோணுது. நல்ல டெசிஷன் எடுத்தா அந்த டெசிஷன்ல இருடா. இல்ல பிரதர் எனக்கு வாழணும். ஐயோ இதுல என்ன சொல்லுங்க, என்ன இது தேவன் வசன பிரதர். இது வந்து கிட்ட பாருங்க கொஞ்ச நேரம் தானே, அப்புறம் பாத்துக்கலாம். நீங்க படிச்சு கடவுள் கிட்ட பேசுவாங்க. ஆமா பேசுவாங்க, பேசுவாங்க. நான் பேச போறேன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். பிரதர் உங்க கூட நானும் வந்துட்டேன். கண்டிப்பா ஐயோ இந்த மாசம் டார்கெட் மிஸ் ஆயிடுச்சு. எல்லாம் ஒண்ணாவ பண்ணலையே. அவ்வளவு இருந்தா என்ன ஸ்டெப் எடுக்கணும்? இவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க பாத்தியா இவ்வளவு பேர். நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கு நல்ல டார்கெட் இருக்குது. இவங்க அவ்வளவு பேரையும் நம்ம டார்கெட் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் மந்த்தை கம்ப்ளீட் பண்ணோம். ஓகே, ஆனா பிளான் பண்றதுக்கு தான் நம்மளோட சரியான பிளான் இல்லை. ஐடியா பிச்சுக்கிட்டு போயிட்டு பாத்தியா, ஒருத்தரையே விட்டுட்டே போயிட்டான். ஐடியா எங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா ஐடியா. ஓகே ஐயோ
അവൻ ഗ്രാജുവേഷൻ തീർന്നു. അതിനുശേഷം ദൈവം അവനോട് സംസാരിച്ചു. ആ സംസാരത്തിൽ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞത് ആമസോൺ കാട്ടിലേക്കുള്ള അവിടെയുള്ള കാട്ടുവാസികളോട് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയിക്കണം എന്നാണ്. ദൈവമേ, ഇത് എവിടെയാണിത്? മൊത്തം കാടാണല്ലോ. അയ്യോ, എന്താ ഒച്ച? അയ്യോ, അയ്യോ, ആരാ? അയ്യോ, ഇല്ല, ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നതല്ല. അയ്യോ, please. അയ്യോ. ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വന്നതാ. അയ്യോ. ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വന്നതാ. ഞാൻ വെറും സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വന്നതാ. യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വന്നതാ. എന്നെ കൊല്ലരുത്. അയ്യോ, എന്നെ കൊല്ലരുത്. ഞാനിവിടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വന്നതാ. എന്നെ കൊല്ലരുത്. അയ്യോ. അയ്യോ, എന്നെ കൊല്ലരുത്. ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വന്നു. ദൈവമേ, അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാട്ടിലോട്ട് വന്നത്. എന്നാൽ ഈ ജനത്തിന് എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇവര് ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും? എങ്ങനെ ഈ സുവിശേഷം ഞാൻ ഇവരെ അറിയിക്കും? നീ അടിയനിതാ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ? At that time, devout Jews from every nation were in Jerusalem, and they heard the sound. A crowd gathered wherewith they were amazed and asked one another, "Are these not Galileans? And how is that we hear them speak in our native language?" അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ പറയുന്ന പോലെ പത്രോസ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അവർ പത്രോസ് പറയുന്നതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സുവിശേഷകൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഈ കാട്ടുവാസികൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി. അവന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു, എന്നാൽ അത് ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി തർജ്ജമ ചെയ്തു കൊടുത്തു.
നമ്മളുടെ മിഷനറി യാത്ര ഇനിയും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആമസോൺ കാട്ടിൽ എല്ലാവരെയും യേശു ആരെന്ന് കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തോട്ട് വരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സുവിശേഷകൻ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാട്, കേരള, കർണാടക എന്നുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ വരുന്നു. ஏமா வயசாயிட்டுக்குது தூக்கி நடந்துக்கிறோம் அவ்வளோ தூரத்துல இருந்து தூக்கின்னு வர கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்குதுங்க இந்த பசங்க. கொஞ்சம் நடுங்கம்மா, காலெல்லாம் போகுது. என்னம்மா ஜல்தி ஜல்தின்றீங்க, இது வலிக்குது, கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்குங்கம்மா. இது கரெக்ட் தான். நம்ம படுற பாடு இந்த எம்எல்ஏக்கும் கவுன்சிலருக்கும் ஒன்றும் தெரிஞ்சிடலாமா? வரட்டும், ஓட்டியா தான் கேட்டு வரட்டும், அப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம். வரட்டும் வரட்டும், அப்புறம் வச்சுக்கலாம். സഹാബേ, നമസ്കാരം സഹാബേ. ഇവരുടെ
വോട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ സഖാവിന് അടുത്ത പ്രാവശ്യം MLA ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവരുടെ വോട്ട് വേണം. ഇവർക്ക് വെള്ളമില്ല. ഇവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വെള്ളം സംഘടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ വോട്ട് മൊത്തം നമുക്കാണ്. ഇതിനല്ലേ ഞാനൊന്ന് ഒരുങ്ങി വോട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും നേരം ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരുടെ ആ പരാതി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം. അതെ അതെ, അതിനെന്തോ ചെയ്യണ്ടേ, എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ബോവലായാലും അടുത്ത ഭരണം നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടണം. അതെ, അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യണം. ബോവലുള്ള പണി ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ശരി, ഓക്കെ. അന്ന് സഖാവേ ഞാൻ ബോവലുള്ള പണി നോക്കിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓ, എങ്ങനെയുണ്ട്? ആ കൊള്ളാം, നല്ല ഗുഡ് ഐഡിയ. ഇവിടെ വാങ്ങു വാങ്ങു പാരുങ്കോ. തണ്ടി വന്നിച്ച് അതെ, இந்த தண்ணி எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த MLA தான். ഇപ്പൊ ശരിയാവൂല നമ്മൾ. അതെ, ഇപ്പൊ ശരിയാവൂല നമ്മൾ. നമുക്ക് നാളെ വന്നിട്ട് പറയാം. ഇപ്പൊ അവര് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. നാളെ വന്ന് പറയാം ആര് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെന്ന്. ஐயோ என்னடி இவ்வளவுதான் வந்துச்சு தண்ணி, காலி அடிக்குது. ஐயோ அடிச்சு பாக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட். போராடிமா, இப்படியாச்சா எங்கிருந்து வர தண்ணி? காத்துதான் வருதா? ஐயோ, இங்க பாருங்க, இப்ப பாருங்க. பண்ணி விட்டு வந்து வச்சுட்டு வாங்க. தண்ணி வரலையே. தண்ணி வரல பாரு. இன்னுமே 4 கவலை தான் தண்ணி வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா போர் வரலும் போயிடுச்சு. சரி, இப்ப நான் தண்ணி அடிச்சு பாக்குறேன். எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து நான் கஷ்டப்பட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு இருந்தேன். இப்ப வீட்டுக்கிட்டே போர் வச்சிருக்காங்க. இப்ப தண்ணி அடிச்சு பாக்குறேன். என்னது தண்ணி வரல, காத்துதான் வருது. சரி, மறுபடியும் அடிக்கலாம். இங்க வாயே, இங்க பாருக்கா, தண்ணி வரல, காத்து நல்லா தானே வந்துட்டு. என்ன பண்ண நீ? ஏய், நான் என்ன பண்ணேன்? நீ பாரு, நல்லா அடிச்ச நீ. நாடி நான் பாக்க. இப்ப பாரு, காத்து தான் வருது, தண்ணி வரலையே. தண்ணி அடி வாங்க, காத்து தான் தண்ணி வரல. ஏன் வரல? நேத்தெல்லாம் வந்துச்சே. தெரியல. ஏய், நான் ஒண்ணும் பண்ணல. பார்த்தா பாருங்க, நீங்க தான் எல்லாம் சண்டைக்கு வராதீங்க. தண்ணி வரதா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. அடிங்க நீங்க. நான் அடிக்கிறேன். இங்க பாரு, பாரு. ஏத்து நம்ம நல்லா தண்ணி குடிச்சோம். இன்னைக்கு என்ன பண்ணு? வரல தண்ணி. வரலையே தண்ணி, காத்து தான் வருது. நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன அடிச்சீங்க? அச்சோ, என்ன பண்ணலாம்? என்ன எங்க கேட்காத MLA கேளுங்க. அவங்க தானே வச்சிருந்து போற. வணக்கம் வணக்கம். உங்கள் புரட்சி தலைவி இதா வருது, சூசம்மா MLA. தண்ணியே வரலமா. என்னாச்சு? தண்ணி வரலையா? நேற்று தானே வந்துச்சு. வரலையா தண்ணி? இல்லம்மா. நீங்க கவலைப்படாதே, நம்மளே உள்ளது. நான் பாக்குறேன். அதே நான் பாக்குறேன். வரலாமா தண்ணி? யார்? ஆனோ, பாரு. அதான் அடிக்கிறாங்க, தண்ணி வந்து. அதோட பிச்சைல போறாங்க நீ. தண்ணியே வரலமா. அது சக்தி வேணும், இதுக்கெல்லாம் சக்தி வேணும். அதுக்காக ஒரு பைல்மேன் இருக்கு. അത് നേരത്തെ ചൊല്ലണ്ടേ? நான் ஒரு பைல்மேனை கூட்டிட்டு வரேன். சக்தி தேவையில்லை இதுக்கெல்லாம். இப்ப வரேன். ഇപ്പൊ വരും. இதான் நான் சொன்ன பைல்மேன். ഓ மிஸ்டர் இந்தியா அவங்க.
എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭയങ്കര മസിൽ മേന. സൂപ്പർ. ഓ 40 മുട്ടേനെ തിന്നില്ലേ ഒരു ദിവസം? നമ്മൾ ഒരു മുട്ടത്തിൽ തിന്നാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അത് തന്നെ. அடிக்கிற பார்த்தா അസിസ്റ്റന്റ് முட்டை குடிச்சது இப்ப ஸ்ட்ரென்த் ஆக போகுது. சரி பாக்கலாம். ஐயோ இவரு கண்டது பார்த்து ஒடிச்சிருப்பாரு. ഓ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. கொண்டு வந்து தண்ணி எப்ப நானும் குடிக்கிறது. അയ്യോ എന്താ പറ്റിയേ? അയ്യോ കുളിക്കുന്നതാണോ? വേണമെന്നില്ല. இதுக்கு மேல தண்ணி இல்ல. പരവായില്ല. എങ്കിട്ട് ഒരു മന്ത്രവാദി ഇരിക്കും, മഹാശക്തിശാലി മന്ത്രവാദി. ஏன்னா நான் ஃபைல் வாங்க எடுத்துட்டு வரேன். மந்திரவாதி எடுத்து தண்ணி வரல இல்ல. மந்திரவாதி பார்த்தா எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிடும். കൂട്ടിട്ട് വരട്ടുമോ? നമുക്ക് അതേ ഐഡിയ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 2 ഐഡിയ കഴിഞ്ഞു. ഇനി മന്ത്രവാദി. ഓക്കെ. മഹാമന്ത്രവാദി ദേവേന്ദ്രൻ ഇതാ. இங்கேயா பிரச்சனை? எல்லாரும் பயப்படக்கூடாது. நான் இருக்கும்போது நீங்க பயப்படக்கூடாது. ஆமா, பிரச்சனை இருக்குது. பேசக்கூடாது. மந்திரம் மறந்து போயிருமோ இல்லையா? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടിയിരിക്കണം. അതെ, നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്നറിയാമോ? இப்ப வந்து அடிச்சு பாருங்க. ഇപ്പൊ ഒരു വെള്ളം வருதா? காத்து வருதா? அப்போ கொஞ்சம் தள்ளி போங்க. ஓகே. എടുക്കാൻ വെള്ളം. இப்போ ட்ரை பண்ணுமா? வருதா? காத்து வருதா? என்னமா அடிக்கிற? நீ வந்து அடிமா. அடிக்கிற மனுஷா காத்து தண்ணி வரும். தண்ணி வருதா? தண்ணி வரலையா? ഇതൊരു ഉടായിപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴേ இன்னைக்கு என்ன கிழமைங்க? ஐயோ, சனிக்கிழமை என் மந்திரம் வேலை செய்யாதே. ശനിയാഴ്ച நான் என்ன பண்றேன், இப்ப போயிட்டு 2 நாள் கழிச்சு வரேன். அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. 2 நாள் கண்டிப்பா தண்ணி வரும். நம்பிக்கையா இருங்க. வரட்டுமா? நான் பேமெண்ட் எங்கப்பா வழியே இல்லை. സോറി, ഒരു ചാൻസ് കൂടെ, ഒരു ചാൻസ്, ഫൈനൽ ചാൻസ്. ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് இருக்கு. அவன் தண்ணி சயின்டிஸ்ட். அப்துல் கலாம் படிச்ச அந்த ஸ்கூல்ல படிச்ச தண்ணி சயின்டிஸ்ட் இருக்கு. ஆமா, അല്ല ഒരു ചാൻസ് കൂടെ. സയന്റിസ്റ്റ് നിജമാണ്. സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലേ, ഭൂമിക്ക് അടിയിലെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് ബോർവെല്ലൊക്കെ ആക്കി വരുന്നേ. ഓക്കെ. ഇതാ ഞാൻ சொன்ன സയന്റിസ്റ്റ്, ഡോക്ടർ ഇമാനുവൽ PhD. മഹാ സയന്റിസ്റ്റ്. വെള്ളം എവിടാ കിടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു പിരിവെട്ടി കിടക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് കാര്യം നടന്നാൽ മതിയാവേ. എന്ത് വായനക്ക് വോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. இது எதுவுமே இல்லை. எனக்கு ஒரு 2+2+3+3
ஒரு 20 வருஷம் ஆகும் இது படிச்சு ஒரு PhD. 20 വർഷമാ? പിന്നെ തന്നെ എനിക്ക് പ്രായമായി. 20 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മണ്ണിലടിക്കും. உங்களுக்கு பண்ண முடியாதா? எனக்கு பண்ண முடியும், பட் நான் படிச்சு PhD வாங்கி இந்த இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணுவேன். എഴുതി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നതാ. പറഞ്ഞുവിട്. I am a scientist. ശരിയാവില്ല. മാഡം, ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺ പേ, ക്യാഷ് ഒരു പേരും വേണ്ട. ഗൂഗിൾ പേ എന്ത് ചെയ്യണം? சயின்டிஸ்டா போச்சாடி தண்ணி அவ்வளவுதான் காலத்துக்கு இப்படிதான் கஷ்டப்பட போறோமா? ഒരു നിമിഷം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും? ഇവരെ വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹോദരി, ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം? അതെ, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ കുറിച്ച്. കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ, പ്രാർത്ഥിച്ച് അത്ഭുതം നടത്തുന്നതല്ലേ? ഇതൊക്കെ ദൈവം ചെയ്യണതാണ്. ഇവിടുത്തെ എന്താ പ്രശ്നം? ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് കിട്ടാനാ. ഇവരുടെയൊക്കെ വോട്ട് ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് വെള്ളമില്ല. അപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളം എങ്ങനെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ. ഈ ജനത്തിന്റെ വോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടേ? ഏത് കാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നേപ്പേ. ഇങ്ങനെ തരികട ചെയ്താലും നമുക്ക് അത് വോട്ട് വേണം. இவங்களாச்சும் தண்ணி வர வைக்கிறாங்களா என்னன்னு தெரியல. என்ன பேசி டிஸ்கஸ் பண்ண வராங்களோ தெரியல. காலத்துக்கு நம்ம தண்ணி இல்லாம போவோம். நானே தெரியல. நீங்க இதுக்காக யாரெல்லாம் கூப்பிட்டீங்க? மந்திரவாதியை கூப்பிட்டாங்க. மந்திரவாதி வந்தாங்க, சயின்டிஸ்ட் வந்தாங்க. எல்லாரையும் கூப்பிட்டீங்க. ஆனா தண்ணி வரணும்னா பிளம்பரை தானே கூப்பிடணும். ചിലപ്പോ നമ്മളും ഇങ്ങനെ വന്നില്ലെന്നേ. ഇതൊക്കെ അതേ കൂടെ ഓടിയില്ലേ? പ്ലംബറാ വേണ്ടിയത്. എനിക്ക് പഠിത്തമില്ലേലും എനിക്ക് ഓട്ടാ വേണ്ടിയത്. ചിലപ്പോ നമ്മളും ഇങ്ങനെ തന്നെ. നമ്മുടെ കാര്യം നമുക്ക് പല പ്രശ്നമുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ അരികെ പോവില്ല, മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കും. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ദൈവമായിട്ടൊരു വഴി ഒരുക്കി തരുന്നത്. எங்களுக்கு தண்ணி வந்தால் தானே நாங்கள் ஓட்டு போட முடியும். எங்களுக்கு தண்ணி வரலன்னா நாங்கள் எப்படி ஓட்ட முடியும்? ஒரு பிளம்பரோ யாரையும் கூப்பிட்டு எங்களுக்கு தண்ணி வர வச்சிங்கன்னா போதும். இவர் பேசுறது கொஞ்சம் நல்லா அது கேட்கறதுக்கு இல்லை. கடவுள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ജനം ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കാതെ ലോകത്തെ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു.
ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ, ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മിഷണറി ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലാനാ. ആ മിഷണറി എവിടെയാ? നമ്മൾ ചോദിച്ചാലോ? അവിടെ ഒരാളുണ്ട്, അയാളോട് ചോദിച്ചാലോ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ഇവിടെ ഇവിടെ ഹലോ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ചാവും. അത് തന്നെ. ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഹലോ, ഹലോ, ഞാൻ ചാക്കോ. സഞ്ജിയ. അതല്ലടാ, ഞാൻ ചാക്കോ കേച്ചി. ഞാൻ സഞ്ജി ഇറക്കി. അതല്ലടാ, എൻ്റെ പേര് ചാക്കോ കേച്ചി ആണെന്ന്. ഓ അങ്ങനെ. ശരി, ഓക്കെ. ഈ ഗ്രാമത്തിന് ഒരു മിഷണറി ഉണ്ടല്ലോ, അയാളുടെ വീട് എവിടെ? അല്ല, ലീവ്. Come on, let's go. അയാളാണ് തോന്നുന്നു. അതന്നെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, എനിക്ക് കളിച്ചാ ശരി. ആയുധം എൻ്റെ റെഡി, സ്റ്റഡി. ഇത് ഓത്ത മത്സരമല്ല. സോറി മേജർ, സോറി. ഓക്കെ, റെഡി, സ്റ്റഡി. മേജർ കുറച്ച് സ്പേസ് മേജർ പോയി. ഇനി ആയുധം എൻ്റെ കയ്യിൽ. എനിക്കിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാവോ? ഞാൻ ഒന്ന് വെടിവെച്ചോട്ടെ. റെഡി, ഇത് തോറ്റുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ വെടിവെക്കാം. ഇപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. മേജർക്ക് ബോധം വന്നു. മേജർ ബോധം വന്നു. മേജർ 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 ആളെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്ത് മേജർ? The reason being, 1,000 may fall at your side, 10,000 may fall at your right hand, but it shall not come near you. ഹീസ് എ വൺ മാൻ ആർമി. നമ്മുടെ കയ്യിൽ തോക്കുണ്ടെങ്കിലും അയാളുടെ കയ്യിൽ ദൈവമുണ്ട്. ദൈവത്തെ നമുക്ക് തോക്കും കൊണ്ട് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ശരി, do not mess with this guy. നമുക്ക് റിട്രീറ്റ്. ദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം എതിർപ്പുകൾ വന്നാലും എത്ര ശത്രുക്കൾ വന്നാലും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും, ദൈവം നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലേയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്.
ladies and gentlemen, and this is Salim Sunday School. Proud Sunday School here. Joyce here, thank you so much for being such an amazing audience. And signing off, thank you. Praise God, Nathaniel here. Thank you so much for watching us and signing off. And this is your host and coach, Johanji Joy, signing off. On that note, this is your host, Steve Bishop Thomas, signing off.